السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع فيديو جديد من سلسلة ديال فيديوهات فرونسي فاسيل اللي كنحاولوا نطرقوا فيها لبعض الأخطاء الشائعة اللي كنرتكبوها في الحوار ديالنا باللغة الفرنسية بلا ما نردوا ليها البال، واللي غادي نحاول انني نبسطها بالدارجة ديالنا باش تكون واضحة أكثر. ونبداو على بركة الله. Donc, الخطأ الشائع رقم 1. Quelle est la différence entre travail et travail? Travail avec un seul L et travail avec deux L. Donc, travail, هنايا tout simplement كنقصدو بها العمل ولا الخدمة. بالعربية ديالنا الخدمة. Travail, c'est un nom masculin qui désigne une activité appliquée à la production, à la création ou à l'entretien de quelque chose. D'accord? Donc, هو العمل ولا الخدمة ديالنا. Par exemple, j'ai beaucoup de travail و j'aime mon travail. هنا فاش كنبغيو نقصدو في لافراز ديالنا بان غنهضر على الخدمه اولا على شي اكتيفيتي كنديرها ولا شي entretien اما خدمه ولا عمل، كنستعمل travail avec un seul L. Travail avec deux L, c'est le verbe travailler tout simplement. تاهي ملي كنهضر على l'action de travailler هنايا je conjugue le verbe travailler. Par exemple, je travaille beaucoup. الخطأ الشائع رقم 2. واش كنقولوا je vais à la France ولا je vais en France. La deuxième phrase, c'est la phrase correcte. كنا ديجا طرقنا في الفيديو السابق بانني ملي كنهضر على un lieu كنزيد دوك لي بريبوزيسيون على ولا al ولا au ولا au. داكوغ؟ مي في هذه الحاله هذه ملي كنهضر على un pays ما كنزيدش دوك لي بريبوزيسيون على و al, mais plutôt كنزيد on ولا au. غنشوفوا. Pour les pays, on n'utilise pas les prépositions à la, al, même si c'est un lieu. D'accord? كما قلنا غير pour les pays ما كنستعملوش دوك les prépositions à la ou al, mais كنستعملو en ou bien au. Si le pays est un masculin, on utilise au ou bien au avec x. Par exemple, je vais au Maroc, je vais aux États-Unis. D'accord? ملي كيكون هذاك لو بيي اللي كنهضر عليه c'est un nom masculin. D'accord? هنايا كنزيد له او ولا او avec x. مي ملي كيكون un nom féminin كنزيد له on. D'accord? Donc par exemple, je vais en France, je vais en Italie. الخطأ الشائع رقم 3. Quelle est la différence entre belle, belle et beau? واش كنقولوا un bel immeuble ولا un bel immeuble avec un seul L. Donc la deuxième phrase est la correcte. إلا لاحظنا بأن belle avec deux L et belle avec un seul L عندهم نفس البرونونسياسيون، mais كاينه une différence في l'écriture. عندنا immeuble c'est un nom masculin. إلا جينا نطبقوا القاعدة نقولوا un beau immeuble حيت masculin عندنا نزيدو معاها beau. مي القاعدة اللي كتقول في هذه الحالة بأن ملي كيكون عندنا un nom masculin qui commence par une voyelle ما كنديرولوش beau, mais كنديرولو belle avec un seul L. On utilise belle si on a un nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H muet. D'accord? Par exemple, un bel immeuble, كما قلنا, ou là un bel hôtel. Un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. هنا كنستعمل belle avec un seul L. Mais on utilise belle avec deux LE si on a un nom féminin, tout simplement. ملي كيكون عندنا un nom féminin هنا كنطبق belle واخا يكون كيبدا une voyelle كندير belle avec deux LE. Par exemple, une belle fille, une belle école. D'accord?
كنستعملو بو كذلك فاش كيكون عندنا ان نون ماسكولين qui commence par une consonne. حيت راه ديجا طرقنا le nom masculin qui commence par une voyelle كنديرو le bel avec el. mais الشي الاخر فاش كيكون qui commence par une consonne كنديرو له beau. par exemple un beau jardin, un beau manteau. الخطأ الشائع رقم 4. Le samedi prochain j'irai au zoo ou bien samedi prochain j'irai au zoo. Bien sûr samedi prochain j'irai au zoo هي اللي صحيحة. علاش؟ حيت فاش كنهضر على une action qui se répète chaque semaine في نفس le jour تما كنزيد l'article le avant le jour. avant السمية ديال le jour كنزيد l'article le. مي ملي كنهضر على une action اللي كتوقع غير نهار واحد بحال دابا شي حدث غادي يوقع نهار واحد في السيمانه ما كنزيدش لو كنكتب لو جور دو لا سيمين نيشان. بحال هنايا samedi prochain j'irai au zoo ما نقولش لو samedi prochain j'irai au zoo. داكوغ دونك حيت عندي الحدث غادي يوقع غير مره واحده ما غاديش يتعاود chaque semaine. Pour les jours de la semaine, on ajoute l'article le si on veut parler d'une action qui se répète chaque semaine. On dit l'exemple. Tous les musées nationaux sont fermés le vendredi. في هذه الحالة نقدر نعوض le vendredi par chaque. D'accord? بحال دابا غادي نقول chaque vendredi les musées nationaux sont fermés. حيت الحدث كيتعاود عندي chaque vendredi. D'accord? Éventuellement, quand on parle d'une scène qui ne se répète pas, on supprime l'article le. كما قلنا في الاول ملي كنهضر على واحد الحدث اللي غادي يوقع واحد النهار واحد في الاسبوع ما كنزيدش لو كنقول لو جور دو لا سيمين نيشان. par exemple je voyagerai à Tanger samedi ou bien lundi j'ai un examen. نتمنى الشرح يكون كان واضح وبسيط في هذا الفيديو ومازال ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى مع اخطاء شائعة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.